जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठु बड़ प्रमुख खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु जहाद्वारा आज सारा दिन सबुजाक बछा बछा बड़ खबर आपण माने रखिपारे। वीडियो भल लगे छोटिया लाइक टे दबा सहित नुआ करी आज चैनल आसी चैनल सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा घंटी ऑल करने भूलें। डेरी न करी आरंभ करबा कौन नंबर 1 2027 रे पंचायत निर्वाचन आसन संरक्षण करने सबु जिलापाल को पंचायत राज विभाग चिठी 2027 रे पंचायत निर्वाचन वार्ड मेंबर सरपंच और समिति सभ्य एवं जिला परिषद सदस्य संरक्षण स्थिर करने को निर्देश दी एप्रिल 2026 सुधा निर्वाचन कमिशन को चूड़ांत रिपोर्ट देवा को निर्देश देछंती। सूचना अनुसार वार्ड मेंबर सरपंच और समिति सभ्य संरक्षण प्रकाश पाई विज्ञप्ति उपरे 17 तारीख भितर अभियोग आवेदन करेंगे। 24 तारीख सुधा अभियोग शुणाणी करी 29 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशन को जणाइबे। सेहीपरि जिला परिषद सदस्य रे संरक्षण प्रकाश पाई विज्ञप्ति उपरे 17 तारीख भितर अभियोग आवेदन एवं 27 तारीख सुधा अभियोग शुणाणी करेंगे। नंबर 2 11टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर जल संपद विभाग 5 टेंडर को अनुमति 318 बसस्टाण्ड हेब उन्नतीकरण सरिला राज्य कैबिनेट बैठक 5टी विभाग 11टी प्रस्ताव उपरे मोहर जल संपद विभाग 5टी टेंडर को अनुमति मिली। पार्वतीगिरी मेगा जल प्रकल्प को गुरुत्व दि जाएगी। जल प्रकल्प द्वारा 6120 हेक्टर जमी जलसेचित हेब। यह द्वारा संबलपुर 14टी गाँव उपकृत हेबे। सेहीपरि अटल बसस्टाण्ड 3400 कोटीर व्यय अटकल करा 318टी बसस्टाण्डर उन्नतीकरण हेब। एने मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग सूचना देछंती। कैबिनेट रे ग्राम्य पानीय जल जोगाण परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण नीति 2026 को अनुमोदन मिली। एही नीति रे प्रकल्प सरिबा परे तार रक्षणाबेक्षण पई दायित्व बंटन होछि। एथिरे पंचायत ग्रामवासींकर कौन दायित्व रहिब, मॉनिटरिंग केमिति हेबो, केते टंका दिया जिवो सब किछि नीति रे उल्लेख रहिछि। नंबर 3 अमेरिका ईरान शांति आलोचना हाई अलर्ट रे इस्लामाबाद पाकिस्तानी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका एवं ईरान मध्य हेबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण शांति आलोचना पूर्व पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद को एक अभेद्य दुर्ग रे परिणत करा जायछि। मध्य प्राच्य रे लागि रहिथिबा उत्तेजना मध्य एही दुई देशर प्रतिनिधि माने शांति प्रतिष्ठा नै आलोचना करिबाकू इस्लामाबाद रे पहुंचबाकू जाउछन्ती। एहाको दृष्टि रे रखी शहर रे हाई अलर्ट जारी करा जिबा सो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। वाशिंगटन एवं तेहरान मध्य सांप्रतिक समय एक 2 सप्ताह शर्तमूलक युद्ध विरति घोषणा करा जायछि। एही अस्थायी युद्ध विरति को एक स्थायी शांति चुक्ति रे परिणत उद्देश्य रे एही बैठक आलोचना करा जाउछि। तेबे लेबानन उपरे इस्राएल आक्रमण को नै ईरान शीर्ष नेतृत्व चेतावनी देबा परे मध्य एही आलोचना उपरे समस्तंकर नजर रहिछि। नंबर 4 मंत्री देली खुशी खबर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बंद होइनी खाली स्थगित अछि। मेट्रो प्रकल्प को नै राजनीति सरगरम। मेट्रो प्रकल्प को नै मुख्यमंत्री को अपराजिता षडंगी चिठी पर प्रतिक्रिया रखिछन्ती राज्य सरकार। गुरुत्वपूर्ण बयान देइछन्ती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मेट्रो प्रकल्प बंद होई नथिबा स्पष्ट करिथिबा से कहिछन्ती। मंत्री कहिछन्ती मेट्रो प्रकल्प बातिल होइनी बरं सामयिक स्थगित रहिछि। भुवनेश्वर मेट्रो कॉर्पोरेशन बंद होइनी से ऑफिस मध्य चालू रहिछि। मेट्रो हेबनी बोली मुख्यमंत्री केउठी मना करि नाहंती। एहा मुख्यमंत्री को विचाराधीन रे रहिछि। मेट्रो प्रकल्प जेउ भली थिला भाइबुल हेउ नथिला सेतेबेले टेस्ट हैला सेतेबेले समस्या देखा देला। लोके जीवा आसीबा करि पारिलेनी। दीर्घ दिन धरी जदि काम होइथांता परिस्थिति कोन होइथांता सेथि पई विकल्प भाबे बाईपास रास्तार मध्य व्यवस्था हेउछि। नंबर 5 पुलिस विभाग रे बड़ संस्कार गोटी थाना रे 3 वर्षरु अधिक समय रहि पारिबेनी ऑफिसर। ओडिशा सरकार राज्य पुलिस विभाग रे स्वच्छता आनिबा पई एक बड़ धरणर प्रशासनिक संस्कार आनिछन्ती। नुआ नियम अनुसार एणिके कोनोसी पुलिस ऑफिसर गोटिए थाना किंबा गोटिए स्थान रे 3 वर्षरु अधिक समय रहि पारिबे नाही। सेहीपरि गोटिए जिल्ला रे सेमाने 6 वर्षरु अधिक समय कार्य करि पारिबे नाही। वर्ष वर्ष धरि गोटिए स्थान रे जाबुडी धरि बसिथिबा अधिकारी माननकु चिन्हट करी तुरंत बदली करबा पई राज्य पुलिस मुख्यालय पक्षरु कड़ा निर्देश दिया जायछि। नूतन सर्कुलर अनुसार कनेस्टेबल एवं हाबिलदार माने गोटिए पुलिस स्टेशन ले 3 वर्षरु अधिक समय रहि पारिबे नाही। सेहीपरि सब इंस्पेक्टर एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माननक पई मध्य एही 3 वर्षर कार्यकाल सीमा लागू हेबो। तेबे
ମେରାଇନ୍ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ହାବିଲଦାରମାନେ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 6 ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂସଦ ଭବନରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଶପଥ ନେବା ପରେ 4ଟି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ତାଲିକାରେ ହେଲେ ସାମିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନୀତିଶ। ପାଟନା ଫେରିବା ପରେ ବିହାର ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ତେବେ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଲନ ସିଂ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଝା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଏମଏଲସି ସିଟ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 7 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଜିତିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ 3000 ସହାୟତା 6 ମାସରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁସିସି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅମିତ ଶାହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଗତ 15 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଡାର୍କ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ରାହତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଡିସିପିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଆହତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇଡିଏଆର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ନଦୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 6 ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଥିବା 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଡ଼ାଳି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଏପ୍ରିଲ 27 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏସ୍ଓପି, ଖରା ଛୁଟି ନେଇ ହୋଇନି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେବେ ଖରା ଛୁଟି ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ଏପ୍ରିଲ 27 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ଛୁଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ଦେଖି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଥରକ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା, ମୋଜା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଟୋପି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 11 ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି 72 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି 18 ମହିଳା। ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କମିଟିରେ 72 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 38 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର 18 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଜଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 2, ଯାଜପୁରରୁ 2 ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବହୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव, प्रभाती परिड़ा, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं 3 केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जुएल राम को कार्यकारिणी रे स्थान मिली। नंबर 12 बीजेडी को टक्कर देबाकू एकाठी हेबे बिजू प्रेमी ओ आउट सम्मिलनी कक्ष परिदर्शन कले प्रभाती त्रिपाठी बहु वरिष्ठ। आसंता 17 तारिख में बिजू पट्टनायक तिरोधान दिवस। यह पूर्व भुवनेश्वर स्थित ओ आउट सम्मिलनी कक्ष एकाठी हेले बिजू लिकासी नेता, वरिष्ठ नेता विजय महापात्र, प्रभात त्रिपाठी, सौम्य रंजन पट्टनायक, रवि पाणी भली अनेक वरिष्ठ नेता कार्यक्रम पर ओ आउट सम्मिलनी कक्ष परिदर्शन करछंती। 17 तारिख में एहिठारे बिजू प्रेमी एकाठी हेबे। बीजेडी राज्य स्तरीय कार्यक्रम को समस्ते मिलीमिशी टक्कर देबे। ओडिशा नागरिक मंच पक्षर राज्यस्तरीय समावेश एही कार्यक्रम आवाहक होउछंती सांसद दिलीप राय, सौम्य रंजन पट्टनायक और विजय महापात्र। नंबर 13 दोहलिला अमेरिका अर्थनीति, महंगा पड़िला ईरान सह युद्ध, मजबूत हेउछि भारत। पश्चिम एशिया जारी युद्धर प्रभाव एबे विश्वर सर्वबृहत अर्थव्यवस्था उपरे स्पष्ट परिलक्षित हेउछि। गोटे पटे अमेरिकार आर्थिक विकास गति धीमेई थिबा बेले अन्य पटे भारत लागि भल खबर आसिबारे लागिछि। अंतर्जातीय संस्था माने भारतर मजबूत स्थिति को देखि सेमानक आर्थिक अनुमान को लगातार बढ़ाई चली। एक कथारू यह स्पष्ट संकेत मिलुछि जे वैश्विक अनिश्चितता मध्य भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था रूपे उभा हेबाकू जाउछि। बढ़ुछि अमेरिका अर्थव्यवस्था उपरे चाप, ईरान सह युद्ध और पश्चिम एशिया रे लागि रहितिबा उत्तेजना अमेरिका अर्थव्यवस्था उपरे चाप को आहुरी बढ़ाई दैछि। नंबर 14 पोखरान ले गर्जिला अपाचे, आकाशरू शत्रु को संहार करिबो भारतर उड़ंता टैंक। भारतीय सेना निजर शक्तिशाली रूप देखाई शत्रु शिविर रे कंपन सृष्टि करिछि। राजस्थान पोखरान फायरिंग रेंज रे सेना पक्षरु ब्रह्मास्त्र नामक एक स्वतंत्र लाइव फायरिंग अभ्यास करा जायछि। एही अभ्यास समय विश्वर सबुठारु घातक अटैक हेलिकॉप्टर बोइंग AH-64 अपाचे निजर प्रलयकारी रूप प्रदर्शन करिछि। एही समर अभ्यास समय अपाचे हेलिकॉप्टर गुड़िक अति सठिकतार सह शत्रुर कृत्रिम घाटी गुड़िक ध्वंस करथिले। अभ्यास बेले AGM-140 हेलफायर मिसाइल, अत्याधुनिक रॉकेट एवं ऑनबोर्ड गन सिस्टम रो व्यवहार करा जायतिला। पायलट एवं ग्राउंड रो क्रू मध्य उत्तम समन्वय रक्षा करने सह युद्ध समय किभली कम समय सठिक लक्ष्य भेद करा जाई परिबो ताहार परीक्षा करा जायतिला। नंबर 15 आरबीआई रो कड़ा नियम, डिजिटल पेमेंट करुथिले सावधान। 10,000 अधिक लेनदेन ले फसिबो टंका। ऑनलाइन ठकेई को रोकिबा पई आरबीआई अनेक कठोर पदक्षेप नेउछि। डिजिटल पेमेंट रो सुरक्षा को वृद्धि करबाकू आरबीआई 10,000 अधिक कारबार पई नूतन सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रस्ताव दैछि। एही प्रस्तावटी विशेष भाव में ऑथराइज्ड पुश पेमेंट सहित जड़ित ठकेईर बढ़ुथिबा घटना गुड़ी को रोकिबा पई डिजाइन करा जायछि। ए ढांचा अधीन रे साधारण व्यवहारकारी सुरक्षा को सुदृढ़ करबा पई अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन परामर्श दिया जायछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि जदि जणे ग्राहक 10,000 अधिक परिमाणर टंका एक नूतन व्यक्ति किंबा अकाउंट को स्थानांतर करंती तेबे कारबार उपरे 1 घंटार बाध्यतामूलक समय लागू होई पारे। एहार अर्थ हेउछि पांठी तुरंत स्थानांतर कराजिबो नाही, बरं गोटे घंटा पाई होल्ड रे रहिबो। नंबर 16 मे 9 जाए घुंचिला ओटीईटी आवेदन, मासे बढ़ाइला बोर्ड। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 आवेदन समय को मे मास 9 तारिख पर्यंत बोर्ड पक्षरु घुंचाई दिया जायछि। ए परीक्षा लागि आवेदनर शेष समय गुरुवार राति 12टा पर्यंत थिला। उक्त धार्य समय सीमा मध्य अनेक प्रार्थी आवेदन करि पारि नथिबारु बोर्ड पक्षरु ओटीईटी आशायी को सुजोग दिया जायछि। अद्यावधि उक्त परीक्षा 70,000 अधिक प्रार्थी आवेदन करिबार सूचना मिली। आवेदनर शेष समय आहुरी मासे बढ़ाई दिया जाइथिबारु लंबा समय मध्य अनेक प्रार्थी आवेदन करबाकू सुजोग पाइबे। फଳରେ आवेदनकारी संख्या 1 लाख पार करिबो बोली चर्चा हेउछि। नंबर 17 24 घंटा जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षार संभावना। वर्तमान ओडिशा उपरे एक ट्रफ लाइन सक्रिय रही जार प्रभाव में आसंता 24 घंटा जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षार संभावना थिबा कहचंती आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती। से आहुरी कहचंती 11 जिला को प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना नहीं जारी होछि येलो वार्निंग। से सब जिला गुड़िक है केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर। आज प्रभाव ओडिशा उपरे नहीं, उपर मुहा हेब पारद। पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा 40 डिग्री डेइब। 11 ରୁ 16 तारिख पर्यंत समस्त उपकूल जिला और पार्श्ववर्ती अंचल में गरम गुळगुळी हेबार संभावना थिबारु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ग्रीष्म प्रवाह नहीं
ଜାରି ହେଉଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ନମ୍ବର 18 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ବନ୍ଦ, ଡିଜିଟାଲ ପରିଶୋଧନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଫାସ୍ଟାଗ ଓ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଫାସ୍ଟାଗ ଟୋଲ୍ ପରିଶୋଧନର ପ୍ରମୁଖ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ହେବ। ଫାସ୍ଟାଗ ନଥିବା ଯାନମାନେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କରୁ 25% ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଦେୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାସ୍ଟାଗ ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଯାନର ସାମ୍ନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏକ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଓ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରୁ କଟିଯାଏ। ନମ୍ବର 19 2500ଟି ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ହେବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ 2026 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 2500ଟି ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରେଳ ଧାରଣା, ରେଳକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଆଦି ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଡିଭିଜନରେ ଏହାର ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି ନେଟୱାର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୱାଲିଟିୟର ଡିଭିଜନରେ 113, ସମ୍ବଲପୁରରେ 47 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ 6 ଏହିପରି ମୋଟ 166ଟି ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ନେଭିର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା ଗାୟବ। ହର୍ମୁଜ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାର ନାଁ ଏମିକୁ ଫୋର୍ସି ଟ୍ରିଣ୍ଟନ୍। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଟେନସନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ନେଭିର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାର ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଇରାନ ଏହା ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଉକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ପାରସ୍ୟର ଉପସାଗରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଇଟାଲୀର ନେଭଲ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହା ବାୟୁସେନାରେ ହିଁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା।